काला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। नौ मई साना है 9 मई, एक साल मुकम्मल हो चुका है पाकिस्तान का यौम स्याह है। और आज के दिन एक साल मुकम्मल होने पे साना है 9 मई को पूरी कौम सवाल कर रही है कि आखिर क्या वजह है कि 9 मई के मुल्जिमान मुजरिमान इनके तमाम किरदार अभी तक कैफर किरदार तक नहीं पहुँचे। अब जबकि इस सानहे को एक साल आज मुकम्मल हो गया है और इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई काबिल मसम्मत दिन है ये, पाकिस्तान के उन तारीख दिनों में से एक दिन है ये। तो एक छोटा सा रिकैप, एक हल्का सा रिमाइंडर आपको देते हैं कि गुज़श्ता साल 9 मई को क्या हुआ था और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे और किस तरह से पाकिस्तान के लोगों को वरखला के पाकिस्तान के खिलाफ हमला आवर होने पे बगावत के लिए उकसाया गया था। टेक अ लुक। इमरान खान को कुछ हुआ तो याद रखें, तुम लोगों को नहीं जीने देंगे। आज घर कोई ना बैठे। आज अगर आप पाकिस्तान को हकीकी आजादी की तरफ माइल करना चाहते हैं तो निकलिए। आपने निकलना है। हमने अब हर हद तक जाना है और इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को बंद करके बताएंगे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। मैं आप सारों से कहती हूँ, आज निकलिए अपने घरों से। आप तमाम सड़कें, तमाम हाईवेज, तमाम पुलें बंद कर। अभी के अभी हम सब जिना हाउस में इकट्ठे हों। कौन से आप लोग सारे गाजी घाट? डॉक्टर साहिबा सारे जो है वो कोर्ट कमांडर जा रहे हैं, ओके जाएंगे। तो हमारे लीडर के गिरबान पे हाथ नहीं डालना चाहिए, वो हाथ तोड़ेंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब जो होगा उसका जिम्मेदार हम नहीं है। जिनको बहुत शौक है तजर्बे करने का, आप हमारे तजर्बे जरा। सारे आपको जो जगह दिखाई गई थी वहाँ पे निकले और पाकिस्तान को इन से निजात दिलाए। इस हुकूमत ने अभी भी होश के नाखून न लिए तो हालात मजीद खराब हो गया ना, तुझे जो करना थी वो इकट्ठा करना है, रात नहीं बनया मुझे कॉल दो लिबर्टी में। अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। 9 मई साना है 9 मई, पाकिस्तान का यौम स्याह, जिस दिन पाकिस्तान की असास पे हमला किया गया, पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों पर हमला किया गया, जिना हाउस पे हमला किया गया जो बानी पाकिस्तान की रिहाइश गाह हुआ करता था। पाकिस्तान की हसास तनसीबात, हसास कौमी सलामती के इदारों पर हमला आवर हुए, ये बलवाई, ये शरपसंद। और यही वजह है कि इस एक साल गुजरने के बावजूद पूरी कौम आज सवाल कर रही है कि क्या वजह है कि 9 मई के परपेट्रेटर्स, इनके जो एडर्स थे, जो अबेटर्स थे, जो मास्टरमाइंड थे, जो मरकजी किरदार हैं, वो अभी तक आज़ाद हैं या उनके खिलाफ अभी तक कानून का शिकंजा सख्त नहीं हुआ। पूरी कौम का यही सवाल है। सदर पाकिस्तान ने आज अपना एक खुसूसी पैगाम जारी किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुसूसी पैगाम जारी किया, ISPR का पैगाम आया, वज़ीर आला का पैगाम आया, गवर्नर्स के पैगाम आए। सब पूरी कौम के साथ मिलकर यही सवाल कर रहे हैं कि क्या वजह है कि 9 मई के किरदारों को आज तक कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाया जा सका। जाहिर है और एक ही वाहिद जवाब है कि इसकी तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान के निज़ाम अदल पे, पाकिस्तान के मुनसिफों पे, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे आयद होती है कि जहाँ पर रुकावटें, जहाँ पर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और 9 मई के मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं नहीं हो रही। ISPR का आज एक और इंतहाई सख्त बयान आया जो कहता है कि 9 मई के सानहे के हवाले से आज एक बार फिर एक वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया है। ISPR का एलामिया कहता है कि हमारी कौमी तारीख़ के इस स्याह दिन सियासी तौर पर मुतहर्रिक और ब्रेन वॉश्ड शरपसंदों ने एक बगावत की और जानबूझ के रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद का सहारा लिया। शरपसंद अनासिर ने जानबूझ के रियासत के मुक़द्दस अलामात और कौमी विरसे से ताल्लुक़ रखने वाले मकामात की तोड़ फोड़ की। इस सब का मकसद मुल्क में खुद साख्ता और तंग नज़र इनकलाब लाने की नाकाम कोशिश था। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए तकरीबकारों और उनके सरगनाओं के साथ साथ उनके मनसूबा साजों की घिनौनी साजिश को नाकाम बना दिया। इन शरपसंद अनासिर का बुनियादी
मकसद अफरा तफरी फैला के अवाम और मुसल्लह अफराज के दरमियान तसादुम को हवा दे के पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना था। ISPR का एलामिया कहता है कि कौमी हम आहंगी और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने में नाकामी के बाद मनसूबा साजों सहूलतकारों ने मुसल्लह अफवाज और रियासत के खिलाफ नफरत की एक मज़मूम मुहिम शुरू कर दी। इन शरपसंद अनासिर ने बयानिए को तोड़ मरोड़ के शर्मनाक तरीके से खुद को बरियोसिमा करार देने और इल्ज़ाम रियासती इदारों पर डालने की कोशिश की। इन वजूहात की बिना पे 9 मई के सानहे के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और इसको करने वालों के साथ ना तो कोई समझौता हो सकता है और ना ही कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को कोई इजाज़त मजीद दी जाएगी। 9 मई के असल मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाना, इस बात को यकीनी बनाना है कि मुस्तकबिल में कोई भी हमारे हीरोज़ की यादों और हमारे इत्तेहाद की अलामतों के इस तरह के गलत तर्ज अमल के जरिए बेहुरमती करने की जुर्रत ना करे। हमारे शोहदा और उनके ख़ानदान पाकिस्तान का फ़ख्र है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज अपने वक़ार और इज्जत को हर कीमत पे बरकरार रखने का अहद करती हैं। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज का पाकिस्तान के अवाम के साथ एक बहुत ख़ास रिश्ता है। आइए आज पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशों की पुरजोर मजम्मत करने और अपने प्यारे मुल्क की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। इसी हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा साबिक विफाकी वज़ीर दिफा रह चुके हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आज 1 साल मुकम्मल हो गया है 9 मई को। सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर्स, वज़राए आला, अफवाज पाकिस्तान, पूरी कौम का एक ही मुतालबा, एक ही सवाल है कि 9 मई के किरदारों को अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिल सका? आपके नज़दीक इसके जिम्मेदारों को इंसाफ ना मिलने की वजह क्या है? जी, वजूहात तो बड़ी वाज़ेह हैं कि एक तो निज़ाम अदल की जो रुकावटें हैं, तो अभी तक अपने जो अदालतों का निज़ाम है उसके अंदर वो सराहत नहीं ला सके जिसके ज़रिए ऐसे हमलों से निपटा जा सके। दूसरा इशू जो है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है और जो कि हमारे सियासी गुफ्तगू के पैराए में आता है, वो ये है कि बहुत प्रोपेगेंडा किया गया कि ये कहा जाए कि ये 9 मई जो है ये एक सियासी एहतजाज था और जो कि सियासी एहतजाज को आईन के तहत एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो लिहाजा अब सियासी एहतजाज करते करते कुछ इमारतों को आग लग गई तो क्या हो गया। तो यहाँ तो 2 बातें करने वाली। एक तो हुकूमत अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब कर ली हैं, चारों सूबों में भी और वफाक में भी। उनका ये काम है कि अगर कोई कमी या कोताही थी प्रोसिक्यूशन में, इस्तगासा में, तो वो उसको पूरी करें और इनके जो मुजरमान हैं उनको मुल्ज़मान जो भी सारे लोग हैं उनको साबित करके उन्हें फौरी तौर पर सजा दिलाई जाए। और उसके साथ ही है मेरी ये तवक्को है कि जो लोग शामिल नहीं थे उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन जो दूसरा चैलेंज है वो ज्यादा गंभीर है कि हमें ये बात समझना है कि सियासत के अंदर एहतजाज है, एहतजाज हक है, लेकिन एहतजाज में आग लगाने की इजाजत नहीं है। एहतजाज में अक्सर आपके नाजरीन ने नोट नहीं किया होगा कि पेशावर में उसकी मवेशी मंडी में 150 जानवर भी जिंदा जला दिए गए थे और जिना हाउस का आपने जिक्र किया, लेकिन उसके साथ पुलिस की बेशुमार गाड़ियां पूरे मुल्क में जलाई गईं, पुलिस पर भी तशद्दुद किया गया। ये हमें बस अगर ये हमारे ज़हन में क्लैरिटी आ जाए कि ये सियासी एहतजाज नहीं था, जैसे आपने कहा ये रियासत के ऊपर एक हमला था और सियासी एहतजाज में, जमहूरी एहतजाज में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो बिल्कुल एक चीज आखिरी जो वो ये है कि मेरी गुजारिश है कि ये मत भूलें कि ये सिर्फ 9 मई के दिन कोई बम नहीं फटा था, उससे पहले पूरा साल अप्रैल 2022 से लेकर एक सियासी जमात इसकी तैयारी कर रही थी, जिसमें पहला जो हमला था वो जबान के जरिए किया गया, जिसमें अफवाज पाकिस्तान को फिर जानवर कहा गया, उन्हें गद्दार कहा गया, उन्हें मीर जाफर कहा गया, उनको ये इल्जाम लगाया गया कि वो अमेरिका के साथ साजिश में शामिल थे। तो लिहाजा ये जो इस तरह के वाकयात होते हैं ये आज खुद नहीं होते, इनकी बाकायदा एक जहन साजी हुई अवाम की एक जमात और एक सियासी लीडर की तरफ से, जिसका नतीजा हमें उस भयानक दिन की सूरत में
देखने को मिला। ये बिल्कुल दुरुस्त बातें आप कह रहे हैं कि ये यौम सयाह सिर्फ मखसूस अलामात की निशानदही नहीं करता, बल्कि ये पूरी की पूरी रियासत पर एक हमला था। आज जिस तरह से हमने देखा कि ठीक है, इसको वफाकी सतह पर एक यौम सयाह डिक्लेयर भी कर दिया गया, सबके बयानात आ गए, सदर के, वज़ीर आज़म के, वज़राए आला के, गवर्नर्स के, तकरीबात हुई, शोहदा के हवाले से उनके साथ यकजहती के इजहार के लिए तकरीब हुई। लेकिन जो मेरा एक कंसर्न है कि क्या हम 9 मई को भी पाकिस्तान का जो एक सालाना हुकूमती कैलेंडर है, जिसमें बहुत से दीगर दिन शामिल हैं, रिवायती दिन शामिल हैं, मिसाल के तौर पे यौम कश्मीर 5 फरवरी का, इसी तरह के कुछ और दिन जहाँ पे रिवायती बयानात आ जाते हैं, रिवायती तकरीबात हो जाती हैं, रिवायती जोश जज्बात का इजहार हो जाता है, उसके बाद फिर खामोशी छा जाती है, तो कहीं खुदा न खास्ता 9 मई भी ऐसा ही एक दिन तो नहीं बनने जा रहा? जी, ये खतरा मौजूद है, और ये तभी होगा अगर निज़ाम अदल और हुकूमत वक्त जिसने ये इस्तगासा करना है, प्रोसिक्यूशन करनी है, वो इसमें कोई गफलत बरतते हैं और जो जिम्मेदारान है उन्हें सजा नहीं मिलती। अभी 6 जनवरी 2021 में अमेरिका की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनकी पार्लियामेंट है, उसके ऊपर एक हमला हुआ। उनकी हुकूमत को भी कुछ वक्त लगा प्रोसिक्यूट करने में, लेकिन हम सब के लिए ये एक सबक है कि उन्होंने फिर उसके सरगना को, जो मौका पर मौजूद भी नहीं था, सिर्फ मंसूबा साज था, उसको 18 साल की कैद दी है। जी बिल्कुल। इसी तरह उसके जो दूसरे मंसूबा साज थे, किसी को 12 साल, किसी को 15 साल। तो जो जमहूरी ममालिक हैं वो इस तरह के हमलों को संजीदगी से लेते हैं और उसको जमहूरी एहतजाज समझकर कालीन के नीचे नहीं हम छुपा देते। तो हमें फौरी तौर पर प्रोसिक्यूट करना है, इन सजा देनी है, जो जिम्मेदार नहीं है उनको हमें रिहा करना है, और ताकि हम इससे आगे बढ़ें। और अगर हम सजा दे देंगे तो फिर इंशाल्लाह अगले साल हम इस काबिल होकर कह सकेंगे कि हमने एक रियासत के हमले को कानून के जरिए उसका जवाब दिया, कानून के जरिए सजाएं दी, और अब इसी उम्मीद पर सजा दी जाती है कानून के जरिए। एक्चुअली जो जुर्म करने वाला है उसको सजा देने से ज्यादा मकसद ये होता है जो पनिशमेंट का, कि अगले आने वाले इस बारे में मत सोचें और उनको एक डिटरेंट हो। आने वालों के लिए हमने डिटरेंट देना है, और यही जो खतरा मौजूद है कि अगर हमने वक्त पर अभी सजा ना दी तो फिर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला करे कि मेरी बात गलत साबित हो, फिर इससे भी बड़ा एक भयानक वाकया होगा अगर हमने इससे सबक ना सीखा। खुदा ना करे कि ऐसा कभी हो, लेकिन आपने बिल्कुल रियलिस्टिक बातें की हैं और ये वो बातें हैं जो पूरी रियासत की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होनी चाहिए, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के निज़ाम अदल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और साना है 9 मई यौम सियाह के हवाले से बात करेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, क्योंकि इसी सियासी जमात पर इल्ज़ाम है साना है 9 मई के हवाले से, जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ कुछ और है। मेरे साथ मौजूद है PTI के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब रह चुके हैं सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब। अस्सलाम वालेकुम सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। एक तो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई थी और आज ISPR की एक और इंतहाई सख्त प्रेस रिलीज़ भी आ गई है, जहां पर एक बार फिर कहा गया है कि जो 9 मई के किरदार हैं, जो भी इसके मुल्ज़िमान हैं, मुजरिमान हैं, उन्हें किसी सूरत रियायत नहीं दी जा सकती, किसी सूरत उनको माफ़ नहीं किया जा सकता और ना ही कोई समझौता हो सकता है। तो माफ़ी की जो बात चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी, लगता है कि उसमें 9 मई की माफ़ी कम अज़ कम शामिल नहीं है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से कोई अलामत नदामत सामने आएगी 9 मई के सानहे पर? खोसा साहब देखिए, 9 मई हमारा एक मौक़िफ़ है कि जुडिशल कमीशन उसमें बिठाएं और जो उसका जो एक ऐसी शफाफ इंक्वायरी हो जानी चाहिए कि जिससे हमारा मौक़िफ़ ये है कि मोहतरम इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक ऐसा साजिश हुई जिस तरह के एक भुट्टो के खिलाफ साजिश हुई थी, और ये भी मोहतरम इमरान खान साहब को और उनकी जमात को मुनहदम करने के लिए लंदन प्लान का हिस्सा था, जिसका शासखाना ये सारा हुआ है। और बुनियादी तौर पर तो अगर आप देखें तो ये 9 मई को इमरान खान को बायोमेट्रिक करवाने के लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक उस कमरे में मौजूद थे जहां उनका बायोमेट्रिक होना था, वहां से जो है एजेंसीज के
افراد نے وردی میں باقاعدہ دیواریں پلانگ کر کے انہیں گرفتار کرتے ہوئے ان کے وکلاء کو زد و کوب کیا. ہائی کورٹ کے عملے کو جو ہے مار پیٹ ہوئی اور پھر وہاں جو ہے ان کے فرنیچر جو ہے ہائی کورٹ کا جو فرنیچر تھا اس کمرے کا اس میں جو ہے کافی شکست و ریخت ہوئی اور وہاں سے جس انداز سے گرفتاری ان کی دکھائی گئی تو لامحالہ اس کا ایک اشتعال تو ایک ایسی جماعت جو بہت ہی زیادہ حرب لذیذ تھی اس میں لامحالہ ایک لازمی جزو اور عنصر ہے. لیکن یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں لاہور میں قربان لائن پولیس آتی ہے, وہاں سینکڑوں پولیس والے موجود ہوتے ہیں, وہاں سے یہ جلوس کیسے گزرتا ہے, لوگ کیسے گزرتے ہیں. ڈاکٹر عثمان جو بہت ہی فن قسم کے انسپیکٹر جنرل پولیس ہے, ویسے تو ہر جگہ پولیس, میں اگر 10 مارچ کو موجود تھا ایک ریلی کے سلسلے میں تو مجھے تو انہوں نے اٹھا کے گرفتار کر لیا اور باقی ساروں کو بھی کر لیا, اسی طرح بیرسٹر سلمان کو کر لیا. تو ویسے تو بڑی مستعد ہیں اور بغیر اشتعال کے بھی انسان کو جب اٹھانا ہو اور گرفتار کرنا ہو اور مانے کرنا ہو, رکاوٹ کرنا ہو تو بغیر کسی وجہ کے بھی کر لیتے ہیں. وہاں جب یہ کتنے گھنٹوں پر محیط ایک جلوس چل رہا ہے اور وہ پھر ایسی جگہ سے گزرتا ہے جہاں پر نکے بھی موجود ہیں, وہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے کور کمانڈر کا گھر کی اس طرف جو ہے, وہاں نہ تو کوئی روکتا ہے, نہ کوئی پولیس والا آتا ہے, نہ کوئی وہاں ہوائی فائرنگ ہوتی ہے, نہ کوئی آنسو گیس ہوتا ہے, نہ واٹر کینن کا جو ہے کچھ ہوتا ہے. تو وہ 14 بندے مر بھی جاتے ہیں پی ٹی آئی کے مختلف جگہوں پر اور ان کی جانب سے کسی کو خراج تک نہیں آتی ہے اس لیے کہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. تو یہ سارے عوامل جو ہے ان سے جو مترشح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس میں کوئی ایسا عوامل کار فرما ہوئے ہیں جنہوں نے مقصد کچھ اور تھا. لندن پلان میں یہی تھا کہ جب ایکسٹینشن کی بات وہاں پر جو ہے محترم نواز شریف کے ساتھ ہوئی تو پھر وہاں یہی پایا جو ہماری اصطلاحات ہیں یا ہمارا کم از کم ماننا ہے کہ وہاں پر یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف کو ختم کرو, عمران خان کو پاپا سلاسل کرو اور کو ہوا میں پکیر کے پھینک دو اور اس کے بعد جو ہے تاج پوشی کے لیے ان کو لایا جائے اور اس کے مقدمات ختم کیے جائیں اور پھر اس کا جو ہے آپ دیکھیں مقدمات بھی ختم ہوئے, ان کو واپس لایا بھی گیا اور اب حکومت بھی دے دی گئی ہے. تو بینیفیشری اس کا مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے عمران خان یا پی ٹی آئی کو اس کا بینیفٹ ہوا, بینیفیشری کون ہے, موٹیو کس کو ہے, کس کو فائدہ ہوا. کھوسا صاحب ایک بریک کا وقت ہوا ہے, آپ سے مجھے کچھ مزید سوالات بھی کرنے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, واپس آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا 9 مئی کے حوالے سے کچھ مزید بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ایک سپلیمنٹری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. جوڈیشل کمیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں, 2 فریقین ہیں نا, ایک تو پاکستان تحریک انصاف ہے, دوسرا پاکستان کی افواج ہیں جن پر حملہ ہوا 9 مئی پر. پاکستان کے سویلین املاک وغیرہ پر بھی ہوا جس میں ظاہر حکومت بھی, ریاست بھی, لیکن بطور ریاست کے ایک اہم کمپوننٹ کے طور پہ افواج پاکستان بھی اس کا حصہ ہے. انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو اکثر ریجیکٹ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے, جیسی وہاں بنتا ہے کہ جہاں پہ کوئی ابہام ہو. اور یہ سانحہ 9 مئی کوئی ایک دن میں ہی نہیں ہو گیا تھا, اس کی پوری ایک ذہن سازی کی جا رہی تھی. جس طرح سے افواج پاکستان کے سربراہان کو جانور کہنا, ان کے میر جعفر کہنا, میر صادق کہنا, ان کے خلاف نفرت انگیز بیانیے کو ہوا دینا, یہ سب وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ سانحہ ایک دم نہیں ہو گیا تھا. دوسرا آپ نے کہا کہ عمران خان کو غیر قانونی طور پہ اریسٹ کیا گیا تھا 9 مئی کو. اگر ایسا ہوا بھی, بیکاز دیٹس اے بگ ایف, یہ میرا سوال بھی ہے آپ سے, تو کیا پاکستان میں یا کہیں پر کسی کو بھی اگر غیر قانونی اریسٹ کیا جائے تو وہ اپنا مقدمہ عدالتوں میں لڑنے کے بجائے پاکستان کی ریاست پہ حملہ آور ہو جائے گا؟ آپ ماشاءاللہ ملک کے مشہور و معروف ماہر قانون ہیں, آپ کے پاس تو کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہوگا نا. میری رہنمائی فرما دیجیے, اگر کوئی پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پاکستان کی ریاست پہ حملہ آور ہو جائیں. پھر باقی سوال میں آپ سے مزید آگے پٹ اپ کرتی ہوں. ایک بات تو یہ ہے, 2 مرتبہ آپ نے پاکستان کی ریاست کا بات کی. معاف کیجیے گا, پاکستان کی ریاست عوام ہے. اگر آپ آرٹیکل 7 کی تعریف دیکھیں تو ریاست ایک ہی ہے
اور وہ یعنی عوام سے مترشح ہوتی ہے. اور ڈسٹرکٹ اسمبلی, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, صوبائی اسمبلی اور صوبائی حکومت اور پارلیمان اور وفاقی حکومت, یہ ہے ریاست. اس میں نہ افواج پاکستان کا ذکر ہے, نہ عدلیہ کا ذکر ہے سپریم کورٹ کا, اور کوئی اور ریاست نہیں ہے. اور آرٹیکل 5 میں یہ ہے کہ وفاداری, لائلٹی ٹو اسٹیٹ, یعنی عوام کے ساتھ وفاداری اور آئین کی پاسداری, یہ لازم ہے اور واجب ہے ہر شخص پر, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا کوئی بھی ہو. یہ آپ کی بات درست ہے. یہ وہ سرکاری املاک تھیں, یہ وہ ریاستی املاک تھیں جو سرکار کی ملکیت تھیں. سرکار کی ملکیت سے کیسے بنتی ہے؟ عوام کے پیسے سے بنتی ہے نا. اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عوام کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, عوام کی فلاح و بہبود کرنا. تو الٹیمیٹلی جو اٹیکس ہو رہے تھے وہ عوام کے فلاح و بہبود کے مخالف ہو رہے تھے. آپ کا یہ کہنا کہ جی ریاست پر چڑھ دوڑے, ریاست پر کوئی عوام نہیں چڑھ دوڑتی, ریاست تو عوام ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ باقی سروسز ہیں جو عوام کی خدمت کے لیے ان کو, اور بارڈرز کا تحفظ کے لیے, اور اندرونی خلفشار اگر ہو تو میں وہی بات آپ سے میں وہی گزارش میں آپ کے ہی بیانیے پر آپ کے ساتھ ہی گزارش کر رہی ہوں کہ یہ ساری سروسز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ان وائڈر کانٹیکس ریاست کے ہی بیانیے میں آتی ہیں, ریاست کے ہی زمرے میں آتی ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ریاست عوام ہے, تو ٹھیک ہے, یہ جو ریاستی سروسز ہے یہ بھی تو عوام کے لیے ہے نا, عوام کی پروٹیکشن کے لیے ہیں, عوام کے جان و مال کی پروٹیکشن کے لیے, عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ہیں. تو ان پر اگر اٹیکس کیے گئے تو اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ عوام پر ہی اٹیک کیا گیا, صرف چند لوگوں کی جانب سے. اگر ادھر پروٹیکٹ کرے نا عوام کو, عوام کے سر پہ جھنڈے تو نہ مارے, جس طرح سے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. ہم نے ضیاء الحق کا دور بھی دیکھا, اس میں بھی اس نے کوڑے مارے, پھانسیاں دی, لیکن چادر اور چار دیواری کے تقدس کو اس طرح پامال نہیں کیا گیا تھا. گھروں میں اس طرح سے جو ہے نہیں ریڈ کیا گیا تھا, نہ وہاں کرینے لے جا کر دروازے توڑے گئے. بہت زبردست بات کی. آپ پاکستان کی سیاسی جد و جہد کا بہت اہم حصہ رہے ہیں کھوسا صاحب, اور بڑی سختیاں آپ نے برداشت کی, لیکن ان سختیوں کے باوجود اس وقت بھی جب آپ پیپلز پارٹی میں تھے تو کھوسا صاحب پیپلز پارٹی نے کہیں پر بھی سرکاری املاک پہ یا ریاستی املاک پہ کبھی حملہ نہیں کیا. یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ انکوائری کروا لیجئے گا, کیونکہ عمران خان تو 9 سے لے کے 10 سے لے کے 11 سے لے کے 12 تک ان کی تحویل میں تھے. عمران خان نے کہاں سے کرنا تھا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے بیانات آن ریکارڈ ہیں, وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ میرے کارکنان تھے. پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے جب رینجرز نے گرفتار کیا تو ظاہر ہے کور کمانڈر پہ ہاؤس پہ ہی حملہ کرنا تھا نا. یہ عمران خان کا بیان آن ریکارڈ ہے. میں صرف آپ سے رہنمائی یہ چاہ رہی تھی, آپ بڑے زبردست ماہر قانون ہیں, کہ کسی کی اگر گرفتاری غیر قانونی بھی ہوئی ہے تو کیا اس طرح سے حملہ آور ہو جائے جائے؟ میں کب اس کی معذرت خواہ انداز میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں بالکل, اگر تو پولیس کا یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غیر آئینی تھی گرفتاری, جو سینکچوری آف جسٹس ہے یعنی انصاف کے ایوانوں میں کسی کو حق نہیں ہے اس طرح سے دسترازی کرنے کا. یہ بات اگر آپ بجا فرما بھی رہے ہیں, میرا سوال صرف یہ ہے کہ کسی کی گرفتاری غیر قانونی ہے بھی تو کیا پاکستان کی عدالتوں میں مقدمہ لڑا جائے گا, یا پاکستان کی سڑکوں پہ ہنگامہ آرائی, توڑ پھوڑ, جلاؤ گھیراؤ, شر پسندی, انتہا پسندی, اس سب کے ساتھ مقدمہ لڑا جائے گا؟ کون سا قانون اس کی اجازت دیتا ہے, کون سا آئین کھوسا صاحب؟ کون سا قانون اور کون سا آئین اجازت دیتا ہے اس طرح سے DGISTR کو, یا اس طرح سے سیاست میں حصہ لینے کا, فارم 47 جو ہے بدلنے کا, یا کون سا جو ہے قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ یہ جو 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ والوں نے جو لکھا ہے سپریم کورٹ کو, اور سارے پاکستان کی عدالتوں کے جو کمنٹس مانگے گئے تھے, ان سب نے تائید کی ہے کہ واقعی جو ہے انصاف زنجیروں میں ہے اور ہم پریشرز میں ہیں. کون سا یہ قانون مجھے اجازت دیتا ہے بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے جو ہے مداخلت کرے سیاسی معاملات میں, اندرونی معاملات میں؟ اور کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ جو ہے تمام تر جو بزنس ہے وہ بھی کوئی اور چلائے, اور حکومت میں وزیر خارجہ, وزیر داخلہ بھی کوئی اور رکھے, اور وزیر خزانہ بھی کوئی اور رکھے؟ اور مجھے بتائیں کہ اس طریقے سے جس طرح سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے, کیا بتائیں کون سی دو سپلیمنٹری سوالات. بیچاری خود اگر تو ان تمام الزامات کے
सबूत मौजूद हैं तो वो सबूत किसी भी आईनी अदालती फोरम पे प्रेजेंट होने चाहिए, बशमूल 6 जजेस का जो लेटर है। ये आप माशाल्लाह एक माहिर कानून है और मैं आपसे बार बार रहनुमाई लेने की कोशिश करती हूँ कि इल्ज़ामात, महज इल्ज़ामात, उनका तो कोई ग्राउंड नहीं होता ना, चाहे वो कोई जज लगाए, चाहे वो कोई सियासतदान लगाए, जब तक कि वो इल्ज़ामात साबित ना हो जाए। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये तो कानून का बुनियादी उसूल है ना। तो एस्टैब्लिशमेंट पे अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है और आपको मालूम है कि आपके पास सब्सटेंशियल एविडेंसेस मौजूद हैं, तो किसी आईनी अदालती फोरम पे वो सबूत आने चाहिए ना। मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए। और ये इल्ज़ामात तो फिर एक साल से जो दूसरी साइड से जो जनाब फरमा रही हैं कि जो है सबूत है, वो कहाँ है सबूत? दिखाए ना जरा वो भी तो, जो किसको सजा हुई है मुझे बताएं। इमरान खान की गिरफ्तारी जो गैर आईनी करार दी गई, जो वर्दी में जाकर उनको मारा पीटा गया, वकीलों को मारा पीटा गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर आईनी करार दे के गैर कानूनी करार दिया, किसको सजा दी गई और वो किधर गई है? वो जो वीडियो सारी कैमरास की जो वो है वो भी सारी गायब हो गई हैं। तो मुझे बताएं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर किसी ने अमलदारी की है? वो तो फैसला है, ये तो इल्जामात है सिर्फ। और जहाँ तक इल्जामात है तो भाई 1 साल हो चला, कोई आप इल्जाम साबित कर सके? ये तो आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पे आ गए हैं खोसा साहब। एस्टैब्लिशमेंट भी यही कह रही है, अफवाज पाकिस्तान भी कह रहे हैं कि 1 साल हो गया है, किसी को सजा तो होनी चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ कौन गया हुआ है? सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ गई है ना। आपकी इसी अपील पे रिलीफ मिला ना आपको। माफ कीजिएगा, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस गया हुआ है, एक एतजाज आसन गया हुआ है जिसका मैं वकील हूँ, और कुछ और जो है नालिश की हुई है इसलिए कि सिविलियंस का जो है मिलिट्री कोर्ट ट्राई नहीं कर सकते। ये एक हमारा मौक़िफ़ ही नहीं है। 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के ये फैसला दे चुके कि ये जो गैर आईनी गैर कानूनी तो है। ये निज़ाम इंसाफ में, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में रुकावटें हैं ना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, मिलिट्री कोर्ट्स का उनको मना करना हो कि जी आप हतमी सज़ा नहीं सुना सकते, हतमी फैसला नहीं दे सकते, कंडीशनल कर दिया जाए, या फिर ATCs की स्लो प्रोसीडिंग हो। ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की ताख़ीर की कमी है, उसकी खामी है ना खोसा साहब। आप भी वही मुतालबा कर रहे हैं और पूरी रियासत, पूरी कौम वही मुतालबा कर रही है कि 9 मई को अभी तक सजा क्यों नहीं हुई? तो दी है दरखास्त के मिलिट्री कोर्ट को अख्तियार है ही नहीं सिविलियंस को ट्राई करने का। ये कानून बड़ा वाज़ेह है, माफ कीजिएगा। मिलिट्री कोर्ट्स में मिलिट्री पर्सनेल के मामलात यकीनन अपना जो डिसिप्लिन के लिए वो अपना ट्राई करें। वो 1952 का आर्मी एक्ट जो है वो बड़ा वाज़ेह है, और इसी तरह आर्मी एक्ट के अलावा आइन में भी बड़ा वाज़ेह है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात भी मौजूद है। खोसा साहब, अगर पार्लियामान में हुआ है अपील की बेंच पर भी हम बार बार दरखास्तें दे रहे हैं कि फुल कोर्ट बिठा के। यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम है कि वहाँ पे इंसाफ के प्रोसेस को रोका गया है, रुकावट है उसमें। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है, मेरे सवाल का मतलब कुछ और हो सकता है, लेकिन यही बुनियादी वजह यही है कि 1 साल के दौरान किसी को सजा नहीं हो सकी, कुछ दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो सका कि कौन मुलव्विस था कौन नहीं था, किसको सजा देनी है किसको नहीं, यही रुकावटें हैं। लेकिन एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी खोसा साहब, आखिरी सवाल, कि पार्लियामान में अगर कानून साजी होती है कोई सनसेट क्लॉज मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे स्टैंड करेगी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है बनी ही इंसाफ पर है। हम तो बिल्कुल चाहते हैं पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ मिले और इंसाफ अनएडल्टरेटेड हो। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई कानून साजी अगर होती है, PTI सपोर्ट करेगी? बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि मुख्य खुद ही मुदई बन जाए कोई शख्स और खुद ही मुंसिफ बन जाए। ये इंसाफ का तकाजा नहीं होता है, तो इसलिए मुदई मुंसिफ नहीं बन सकता। और यहाँ मुदई खुद जो है मुंसिफ बन बैठे हैं और फरमाते हैं कि हमारे पास नाकाबिल शवाहिद। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की कानून साजी को पार्लियामान में PTI सपोर्ट करेगी, कर सकती है? PTI हर ऐसे कानून को सपोर्ट करेगी जो आवाम के जो है फलाह व बहबूद के लिए होगा, जो अदालती निज़ाम को मुनसफाना तौर पर सर अंजाम देने में जो है कार फरमा होगा। मिलिट्री का कोई काम नहीं है कि वो अदलिया को रिप्लेस करे, क्योंकि अदालती निज़ाम और इंसाफ के साथ जो है वाबस्ता है, आवाम की बेहतरी के लिए वाबस्ता है। और मिलिट्री का काम बिल्कुल एक जो है उनको हिफाजत देना है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुल्क की
جو ہے بارڈرز کے اوپر یہ تعینات کرنا مقصود ہے تاکہ اس کو حفاظت کی جائے. ملٹری کا کوئی کام نہیں ہے نظام عدل کے ساتھ. تو نظام عدل کو مہربانی کیجیے گا کہ اس کو آلودہ نہ کریں اور اس پر جو ہے کسی اثرات کا جو ہے بالکل سایہ نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے لطیف کھو صاحب، آواز بھی آپ کی بار بار ڈراپ ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں بات کرنے کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، سانحہ ہے 9 مئی، پاکستان کا ایک اور سیاہ دن. اس کے حوالے سے کچھ مزید بات آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر بریک. سانحہ 9 مئی آج یوم سیاہ ہے، 1 سال اس کو مکمل ہو گیا ہے. اسی حوالے سے کچھ مزید سوال جواب کریں گے اور اس دن کی اہمیت کو ذرا آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک 1 سال گزرنے کے باوجود مجرمان تمام کردار 9 مئی کے سانحے کے اپنے کیفر کردار کو نہیں پہنچے. میرے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، نگران وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم مرتضیٰ سولنگی صاحب. آپ کے نزدیک وجہ کیا ہے؟ ISPR نے تو واضح طور پہ پریس کانفرنس میں بھی کہہ دیا تھا، آج ان کی ایک اور پریس ریلیز بھی آ گئی. انہوں نے اس کا جو ذمہ داری ہے وہ سمجھتے ہیں، افواج پاکستان سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نظام عدل، پاکستان کا نظام انصاف اس بات کی ذمہ داری لے سکتا ہے کہ جو تاخیر ہو رہی ہے 9 مئی کے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں. صدر، وزیر اعظم، گورنرز، چیف منسٹرز، ان سب کے سمیت پوری قوم سوال کر رہی ہے کہ جی 1 سال تک ابھی تک کسی کو بھی سزا نہیں ہو سکی. یہ کتنا بڑا ایک لوپ ہول ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب؟ میرے خیال میں جو 9 مئی کے جو مجرم ہیں ان کو 1 سال گزرنے کے باوجود سزا نہ ملنے کی جو صورتحال ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ ہمارا عدالت کا جو نظام ہے وہ کتنا ناکام ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو فوجی عدالتوں میں جو مقدمات ہیں اس پر جو سزاؤں کا عمل ہے وہ تو سپریم کورٹ نے خود رکوا دیا. جی. لیکن جو انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں وہاں تو سویلین ججز بیٹھے ہیں، تو وہ اس کو انجام تک کیوں نہیں پہنچا سکے؟ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا جو عدل کا جو نظام ہے وہ کتنا فرسودہ ہے اور کتنا ناکام ہے. بہت سے ملکوں میں حال ہی میں، فرانس میں، برطانیہ میں، امریکہ میں جب اس طرح کے غیر معمولی واقعات ہوئے تو دن رات عدالتیں چلا کر لوگوں کو سزائیں دی گئیں. جی. یہاں تک کہ برطانیہ میں اسپیشل کورٹس قائم کی گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں 9 مئی کے ملزمان کو، کیونکہ سب یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا نظام عدل جو ہے وہ فالٹی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے 1 سال گزرنے کے باوجود کہ 9 مئی کے حوالے سے اسپیشل کورٹس قائم کر دی جائیں؟ دیکھیں، یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں یہ 1997 میں جب قائم کی گئی تھی تو یہ خصوصی عدالتوں کے طور پر ہی آئی تھی. جی. لیکن کیونکہ جو ہمارا جو عدلیہ کا جو نظام ہے وہ چاہے وہ سول کورٹس ہوں، چاہے کرمنل کورٹس ہوں، سیشنز کورٹ ہوں، تو یہ بہرحال جڑی ہوئی ہیں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ساتھ. جی. جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا اور ہمارا جو عدل کا جو نظام ہے چاہے وہ کرمنل ہو یا سول کورٹس کا ہو اس کو بہتر نہیں کرتے، تب تک یہ معاملات جو ہے وہ چلتے رہے. یہ تو ریفارم کا ایک طویل پروسیس ہے نا. یہ تو ہم لانگ ٹرم جو میجرمنٹس ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. اس وقت تو ہمیں انصاف فوراً چاہیے اور 1 سال گزرنے کے باوجود پھر بہت بڑے کوسچنز کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی بھی پوری قوم سوال کر رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو ابھی تک کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہو سکی، اور سوال کر رہے ہیں کہ لوگ کہ جو 9 مئی میں ملوث تھے، جن پہ الزامات بھی تھے، وہ سب حکومتوں میں بھی آ گئے، وہ پارلیمان کے اندر بھی آ گئے، وہ اس وقت پولیٹیکل امپیونٹی بھی انجوائے کر رہے ہیں. ملٹری کورٹس کا معاملہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہاں پر تاخیر میں پھنسا ہوا ہے، رکاوٹوں میں پھنسا ہوا ہے. ATC آپ بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پر بھی کام نہیں ہو رہا. تو کیا اس کے لیے کچھ اور وے آؤٹ، کوئی مزید اسپیشل کورٹ جو کہ صرف 9 مئی کو ڈیل کریں، اس کے بعد جب ملزمان کو سزا ہو جائے، انصاف ہو جائے، تو یہ کورٹس بند ہو جائے؟ دیکھیں، اب یہ معاملہ وفاقی کابینہ اور پارلیمان کے سامنے ہے. جی. آپ کے علم میں ہوگا کہ جو نگران حکومت نے جو کمیٹی بنائی تھی اپنی سفارشات، وہ بھی آج پیش ہو گئی ہیں. جی. اب دیکھتے ہیں کہ جو شہباز شریف حکومت ہے اور جو موجودہ پارلیمان ہے
वो इस मसले को कैसे टैकल करती है, क्योंकि और उस रिपोर्ट पे फेडरल गवर्नमेंट ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। राणा सनाउल्लाह ने कह दिया कि ये बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट नहीं है। सोलंकी साहब, मेरे ख्याल में आप किसी और रिपोर्ट की बात कर रही हैं। एक रिपोर्ट आज पेश हुई है और ये 9 मई से मुतालिक है। जी, मैं 9 मई की रिपोर्ट की ही बात कर रही हूँ। राणा सनाउल्लाह ने उसी हवाले से बयान दिया है कि ये रिपोर्ट जो है दुरुस्त हक़ाइक़ का इहाता नहीं करती है। उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है राणा सनाउल्लाह ने। जो वज़ीर कानून हैं, आज उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि ये जो रिपोर्ट है हम वफाकी काबीना के सामने रखेंगे और वफाकी काबीना इसके बारे में फैसला करेगी। ठीक, तो आप समझते हैं कि ये इसी सिस्टम के अंदर के मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से हतमी फैसले का इंतजार किया जाए? क्योंकि अभी तो उन्होंने कंडीशनल कर दिया है ना सजाओं को कि आप सजाएं नहीं दे सकते, सजाओं पे फिलहाल स्टे ऑर्डर कि आप हतमी जो सजाएं हैं वो नहीं दे सकते। ATCs काम नहीं कर रही, कौम के अंदर हैजान पैदा हो रहा है। और डिटरेंस कैसे क्रिएट होगी जब किसी भी एक मुल्जिम को, किसी भी एक किरदार को सज़ा नहीं मिलेगी और कौम देखेगी कि उनको सिस्टम में नवाजा जा रहा है। किसी को वज़ीर आला बना दिया गया, किसी को मिनिस्टर बना दिया गया, किसी को अपोजिशन लीडर बना दिया गया, किसी को असेंबलियों में सीटें मिल गई और सब लोग वैसे के वैसे आज़ाद घूम फिर रहे हैं। जी, आप सही कह रही हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर 9 मई का जो वाक़या है वो एक अकेला वाक़या तो नहीं था, ये जो वाक़यात का एक तसलसल था। इमरान खान की हुकूमत जाने से पहले उन्होंने इस तरह का माहौल पैदा करना शुरू किया था। आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि अगर मुझे हुकूमत में रहने दें, अगर मेरी हुकूमत गई और मैं हुकूमत से बाहर आ गया तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। तो उनके ख़तरनाक होने का जो अमल है वो जारी रहा। आपको याद होगा कि मार्च 2023 में जब उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लाहौर गई थी तो किस तरीके से पेट्रोल बम और किस तरीके से पुलिस पर हमले किए गए थे। इसी तरह से मई में जब 25 मई को जब इस्लामाबाद आए थे तो फिर इसी तरह से उन्होंने आकर तोड़ फोड़ की थी। तो वो तो एक क्लाइमेक्स था। तो अगर इनको सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर इस तरह के मुजरिमों को की हौसला अफजाई होगी और फिर जो है ये इससे बढ़कर आगे जो है वो इक़दाम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब प्रोग्राम में आज बात करने के लिए। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आज इंशाल्लाह ऑन मंडे एट 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।